Good morning everyone. How are you today? Ketemu lagi sama Mr. Eko Pramono. Oke, Mr. harap kalian sehat, siap belajar, sudah sarapan, dan yang pasti sudah pada bangun semua hari ini. Kita lanjutkan meeting daring kita dengan recorded video. Nanti diskusinya dua arah, bisa melalui classroom atau grup WA kita ya. Okay, this morning we're going to talk about suggestion and advice. Okay. Walaupun sebenarnya materi kita membahas hanya suggestion untuk meeting pertama dan advice di meeting keempat kalau tidak salah ingat. Tapi karena keduanya memiliki kesamaan, jadi akan Mister bahas secara bersamaan. Suggestion and advice. Okay, before we start the lessons, answer these following questions first by yourself. First, do you know what is advice, or do you know what advice is? The second, do you know what suggestion is? Can you differentiate it? What are the differences between advice and suggestion? And can you make an advice or suggestion examples in sentence? Of course. This is 5 questions that I hope you can answer all of these questions after the lessons. So the activity or the task is to answer these questions. Okay, read these examples below. The first, what's the matter? Oh, I have had it. What should I do? You should take a painkiller and you shouldn't go to the party. Oh, I guess you're right. The second conversation. Are you okay? Tina invited me to the party. I don't know what to wear. You could wear your black dress and black shoes. Thanks, Mom. Okay, from these two examples in conversations, can you differentiate which one is advice and which one is suggestion? Bisa membedakan mana yang advice, mana yang suggestion? Yang A itu apa? Yang B itu apa? Oke, next ya. Nanti dijawab lewat comment. Advice versus suggestions. Okay, advice is a forms of opinion or recommendations offered as a guide or instruction to an action, conduct, and etc. Advice can be a solution to the current problem. It is worth noting that advice is formal and involves both control and commands because the persons offering it has experience. In bahasa Indonesia, advice itu berarti nasihat. Nasihat di sini bentuk bahasanya adalah opini atau rekomendasi yang ditawarkan sebagai guide instruksi, sebagai instruksi untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Advice atau nasihat itu juga bisa dilihat sebagai sesuatu yang penting untuk diambil, untuk dilakukan, mengingat orang yang memberikan nasihat itu biasanya orang yang berpengalaman di bidang itu. Okay, for example, a doctor. If doctor give you an advice, you have follow it. Your teacher, if your teacher have advice, you have follow it. Okay, this advice. Oh, I forget about suggestions. While suggestion is just a plan or idea that is someone proposed for considerations.
Jika advice itu nasihat, suggestion itu saran. Ya, sebagaimana artinya saran, ini plan or idea. This can be taken or not. It's up to you because it is just for consideration. Hanya sebagai bahan pertimbangan. Boleh diambil, boleh tidak. Boleh diambil, boleh tidak. It's up to you. This is for suggestion. Advice itu saran, suggestion itu nasihat. Kebalik. Advice itu nasihat, suggestion itu saran. Sorry, Mister Ulang. Advice itu saran, advice itu nasihat, harus diambil. Advice itu nasihat, harus diambil, harus dilakukan. Karena kalau tidak dilakukan, kita mungkin dapat sesuatu yang membahayakan kita mungkin atau merugikan kita. Kalau suggestion itu hanya saran sebagai bahan pertimbangan, boleh diambil, boleh tidak. Okay, next. Example of advice in a sentence. Take time to know yourself. Take time to know yourself. Ini dari nasihat kalau kita itu perlu memperhatikan diri kita sendiri. You should do more traveling. Mungkin dia terlalu banyak di rumah kali ya. Tapi kalau di masa pandemi kayak gini banyak di rumah itu bagus. You ought to study harder. Kamu harus belajar keras karena kalau enggak efeknya kamu gagal dan macam-macam ya. You should follow government's instruction about health protocol. Yes, of course, this is advice di masa pandemi seperti ini ya. Ini advice harus dan selalu. Suggestion just as saran. It can be taken or not, is up to you. You should join English club. Yes, in SMA Negeri 1 we have 14 extracurriculars and you can choose one. I suggest you to take English club. This is my suggestions. The second, you shouldn't watch movie too much. Kamu nggak boleh nonton TV terlalu banyak. It's up to you. Mau nonton TV kebanyakan atau enggak, it's up to you. As long as the movie can give you motivation, can give you new knowledge, can give you new experience, it's up to you. I suggest you to check this website. For example, ada banyak website yang bisa kalian cek. Kalian bingung mau ambil yang mana, Mister sarankan website yang ini. Kalian bisa cek website ini. Mau cek atau enggak, terserah kamu. I recommend you to fried rice. The fried rice. Saya rekomendasikan nasi goreng. Terserah kamu makan apa. Tapi rekomendasi saya adalah nasi goreng. The differences. Oke nih, advice versus suggestion. Dari formality, advice of course more formal than suggestion. Kalau suggestion itu lebih casual, non formal ya. Kalau advice itu formal. Experience required to give advice. Iya, jelas. Untuk memberikan nasihat dibutuhkan pengalaman. Jadi kita nggak bisa mengira-ngira, oh ini lebih baik daripada ini, kalau nggak ada ilmunya. Kalau suggestion, no experience required to provide suggestion. Semua orang bisa memberikan saran, tidak perlu pengalaman. Saran, menurut saya ini baik loh. Menurut saya, menurut orang lain belum tentu. Tapi kalau advice itu dibutuhkan pengalaman, pengetahuan yang cukup, informasi yang memadai, baru kita bisa memberikan nasihat. Commercialization, highly commercialized. Biasanya advice ini lebih komersial daripada suggestion. Karena orang yang memberikan suggestion itu bukan orang sembarangan, orang yang lebih berpengalaman biasanya. Meskipun
komersial di sini tidak selalu berarti keluar uang untuk meminta advice. Implementationnya highly implemented and followed. Jadi di sini kewajibannya kalau dikira-kira pakai percentage, advice itu 99% lah, nyaris wajib untuk diikuti. Sedangkan suggestion karena sebagai bahan pertimbangan ini ya boleh diikuti, boleh tidak. It's up to you, terserah. Implicationsnya, challenge may exist if you fail to follow advice. Jadi kalau nggak diikuti nasihatnya, kemungkinan kamu bakal dapat musibah, bakal gagal, bakal rugi, atau hal-hal yang memang ditakutkan itu bakal terjadi karena nasihatnya tidak diikuti. Sedangkan yang suggestion nggak ada, meskipun ada dampak negatif tapi tidak sebesar advice. Kayak misalkan tadi saya bingung mau ke pesta pakai baju yang mana, kamu bisa pakai baju hitam dan sepatu hitam, itu kan saran saya. Kalau pakai baju yang lain ya terserah, dan nggak ada efek dari hal itu gitu loh. Jadi implikasinya advice itu lebih besar daripada suggestion. Sesuai dengan implementationnya juga ya, advice itu lebih wajib untuk diikuti dibandingkan suggestion. Jadi implicationnya juga sejalan. Kalau advice itu dampaknya kalau tidak diikuti lebih besar daripada suggestion. Sinonimnya di sini ada recommendation, ada instruction, ada exhortations, dan lain-lain. Kalau suggestion itu hanya hint, offer, idea, plan, and intimations, and etc. Summary of the differences between advice and suggestions. Despite the term advice and suggestion portraying a significant number of differences, it is important that both words are common nouns in the English language. Jadi keduanya masih termasuk kata benda ya, saran dan nasihat. Masih termasuk kata benda. Understanding the meaning of each word is important because an individual will know how to use them effectively without confusing the audience. Jadi ngerti maksudnya, nggak ambigu ini ya, ngerti maksudnya atau maknanya itu penting sehingga orang-orang itu nggak bingung ini saran atau nasihat gitu ya. Jadi mengerti maksudnya itu penting biar orang-orang nggak bingung, dan kita yang menyampaikan juga harus bisa menggunakan kalimat yang efektif, nggak muter-muter mau ngasih nasihat atau ngasih saran. Sama kalian juga jangan sampai salah, minta saran atau minta nasihat itu harus ke orang yang tepat, jangan sembarangan. Karena salah mengikuti nasihat itu bakal menjerumuskan hidup kalian. Besides, it is necessary that one get the difference between the two terms so that he or she can attach the different values, which may include implementation and consequences associated with advice or suggestions. Jadi di sini implementasi pelaksanaan sama konsekuensinya itu sangat bergantung dari advice atau suggestion yang kita terima. Jadi harus diperhatikan baik-baik ketika memberikan nasihat atau meminta nasihat. Okay, I think enough for today's lessons. We just do a little introductions about advice and suggestions. In the next meeting, we are going to learn about how to make suggestion and advice in a sentence. Expression that use to give advice and suggestion ini ya, advice and suggestion. How to offer respond suggestion and advice. Jadi materi hari ini kita hanya berkenalan tentang advice dan suggestion. Di materi selanjutnya kita akan membahas 3 hal ini. Oke, tapi sebelum ditutup, tadi di awal ada pertanyaan. Oke.
Mister ingin kalian menjawab 5 pertanyaan ini, 5 aktivitas ini, write on your written book, tulis di buku tulis kalian, buku latihan kalian. Bukunya boleh dicampur atau melanjutkan buku kelas 10, tidak apa-apa. Tulis, do you know what is advice? So I have given you the statement about advice. You may write what is advice, what is suggestion, the differences between advice and suggestion. Ini question number 3 and 4 it is related. Number 5, can you make advice or suggestion examples? Buat contoh kalimat advice sama suggestions. Contohnya itu seperti paragraf ini. Oke ya. Oke, I think enough. That's it. Thank you and see you soon. Good morning. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.